Idol, buksan natin yung grocery. Binigay sa atin ng sponsor. Yan. Sponsor to ni Madam Rose. Oh, may cookies pa. Yan. Noodles. Pancit Canton. Isang bigas. Ito. Cupcake. May bagoong pa mga idol, oh. Ano, anong laman ito? Sponsor to ni Madam Rose mga idol. Thank you Madam Rose. Hansel. Dami nito ah. Pancit Canton na naman. Oh, may kape pa. Pancit Canton. Noodles. Pancit Canton. Oh, juice pa mga idol, oh. Oh, another kape. Cup noodles. Bah. Canton. Oh, may dilata pa mga idol. Daming dilata to ah. Yan. Corn beef. Baka sa lata. Yan. Ano pa to? Sa natin lahat mga idol. Sponsor ni Madam Rose. Thank you. Oh, sabon. Sodrox. Aba. Downy. Oh, may pakano pa oh. Shampoo. Sabon. May sabon pa na ano, dami oh. Yun na yan. Saka isang sakong bigas. Maraming salamat. Madam Rose, God bless you. Ingat lagi. Salamat sa sponsor. Thank you. Okay na. Patay mo na yan.